बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू व्हाट शैल आई कुक। आज हम बना रहे हैं बटर चिकन। और इसके लिए लिए हमने 650 ग्राम बोनलेस चिकन, 4 मीडियम साइज़ के टमाटर, 1 बड़े साइज़ की प्याज, 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 1 कप दही, हाफ कप फ्रेश क्रीम, 4 टेबलस्पून बटर, 1 लीमू का रस, 2 टेबलस्पून केचप, 10 से 12 काजू, थोड़ा सा हरा धनिया, 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी। चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। पहले इसमें डालेंगे नमक, पेपरिका पाउडर, लेमन जूस, वन टीस्पून लहसुन पेस्ट डाल देंगे, 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद चिकन को 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे कढ़ाई में। ऑयल को गर्म करने के बाद इसमें डाल देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। चिकन को ऑयल में फ्राई करेंगे, इसका कलर चेंज होने तक। चिकन का कलर चेंज होने के बाद इसे कवर करेंगे और लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। पाँच मिनट बाद कवर हटा लें। चिकन जो है सॉफ्ट हो चुका है। अब हम चिकन को फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। मीडियम फ्लेम पर चिकन को फ्राई करेंगे। चिकन फ्राई हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी ऑयल में डाल देंगे 1 टेबलस्पून बटर, प्याज डाल देंगे। प्याज को फ्राई करेंगे सॉफ्ट होने तक। प्याज को सॉफ्ट करने के बाद इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। मिक्स करेंगे। फिर इसमें डालेंगे सुरख मिर्च और हल्दी। मिक्स करेंगे और मसाले को भूनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। मसाले को 2 से 3 मिनट भूनने के बाद इसमें डाल देंगे टमाटर। मिक्स करेंगे। टमाटर शामिल करने के बाद इसमें डालेंगे 1 कप पानी। पानी में उबाल आने के बाद इसे कवर करेंगे और टमाटरों को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, इनका छिलका उतार लेंगे। टमाटरों का छिलका उतारने के बाद टमाटर को दही की मदद से मैश करेंगे।
ٹماٹروں کو میش کرنے کے بعد مسالے کو پھر سے بھونیں گے 3 سے 4 منٹ کے لیے۔ مسالے کو بھوننے کے بعد اس میں ڈال دیں گے کاجو، مکس کریں گے۔ اور مسالے کو ٹھنڈا کر کے گرائنڈ کر لیں گے۔ پھر سے کڑھائی میں ڈال دیں گے بٹر، گرائنڈ کیا ہوا مسالہ ڈال لیں گے، مکس کریں گے۔ اور مسالے کو بھونیں گے میڈیم فلیم پر۔ مسالے میں ڈال دیں گے یہ فرائی کیا ہوا چکن، چکن کو مسالے میں مکس کرنے کے بعد اس میں ڈالیں گے سرکہ، کیچپ ڈال دیں گے، مکس کریں گے اور چکن کو پکائیں گے میڈیم فلیم پر۔ بٹر سیپریٹ ہونے کے بعد اس میں ڈال دیں گے دہی، مکس کریں گے اور پھر سے اسے لو فلیم پر پکائیں گے 5 سے 6 منٹ کے لیے۔ اب ہم اس میں ڈالیں گے گرم مسالہ، کسوری میتھی، مکس کریں گے اور پھر سے پکائیں گے 2 سے 3 منٹ کے لیے لو فلیم پر۔ لو فلیم پر پکانے سے اس کا سارا بٹر اوپر آ جائے گا۔ اب اس کے اوپر ڈالیں گے ہرا دھنیا، الحمدللہ بٹر چکن تیار ہے۔ آپ کو ہماری یہ ریسیپی کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں بتائیے گا۔